हेलो भाई मन आज गोटे नुआ भिडियो तुम सब लोग स्वागत। तो भाई मन मुझे आशा करी तुम सब लोग मस्त रवास और सुस्त रवास। तो भाई मन मुझे आज तुम मन के देखाइबी एफएल स्टूडियो लोग केनता करी टोन से फिक्स करबा और सीटा के कैसे माध्यम रे बजाइबा। तो से वीडियो तुम मन के देखाई देबी। तो मोर पाखे 15टा कैसियो SA41 रो टोन अच्छे और 7टा बिलियन एंट्री मारवा लग टोन अच्छे। तो सीटा के तुम मन के मोबाइल स्क्रीन लोग देखाई देबी। तो वीडियो कारी लंबा नहीं करूनी मोबाइल स्क्रीन लगे तुम देख कर बुझी पारबास से टोन केनता करी बाजाइलुनी और से टोन के केनता करी से फिक्स करवा से वीडियो तुम मन के देखा देबी। तुम वीडियो कंटिन्यू देखते रहा। तो भाई मन এটা হলো 15 অন স্ক্রিন। তো এই পাকে দেখি পারতে স্থলে আছে এটা হলো এপল স্টুডিও। তো এটাকে আমি ডাউনলোড করে লিছি। তো প্লে স্টোর লোনে ডাউনলোড করলে পয়সা লাগছি। তো সেটা লাগ করে গুগল ক্রোম ভিতরে যাই করি ডাউनलोड করার আছে তবে ফ্রি রে মিলছি। तो इतने में क्लिक कर दिलु। तो ये बाटे देखी पारते बस मोर जोनटा इटा देखाइलानी कैसियो SA41 ओरिजिनल बिलियन एंट्री जिप फाइल इटा। तो इटा के एक्सट्रैक्ट कर लखी इतने एड गल আছে। और सेकंड আছে इटा कैसियो SA41 সম্বলপুরি 15 टन ओरिजिनल जिप फाइल बोली करी। तो ऊपरटा तुमके सुनाई देवी जोनटा बिलियन टन। तो इटा के ऊपर बाटे एंती खींच करी ऊपर नवा कैसी। तो ये बाटे देखी देखा এটা লানি कोई मिल गया लगर टन जोन टाइप আছে এটা कोई मिल गया लगर टन। तो এটা कैसियो SA41 रो 70 नंबर टन जोनटा बिलियन टन। এটা লানি 73 बिलियन तो ये गल आम 7टा बिलियन एंट्री। तो अभी आम देखो कैसियो SA41 रो सम्बलपुरी 15टा टन। तो ये क्लिक कर दो। तो लोडिंग गल इटा 5टा আছে पियानो रो। पियानो এটা পিয়ানো 2 বলে দেলাছে। এটা 27 নম্বর টনে আসলা। तो এটা 27 নম্বর টন जोनटा कि এটা বাজাইবা मस्त लासी। तो ये टन रे आकाशे कैसियो बालाउने से गीत मन बजाइते रहा जोनटा कि रियल कैसे लगे। तो एंती प्रकार इटाके एंती करी सेटिंग करी बजाया पड़सी। तो मोबाइल लगे टिके हड़बड़े सी बजाइबा के मिडी कीबोर्ड रे इटा कनेक्ट करी बजाइबा बड़े सुविधा सी। तो इटा 6 नंबर टन सुने दे इटा फ्लूट रो 12 नंबर। मंडलियन तो এটা লাগে मंडलियन আর এটা লাগে 54 68 रो এটা আসলা 9 नंबर। इलेक्ट्रो ऑर्गानिटा मोबाइल এটা অব্বাই
আসলে 8 নম্বর। তো এটা 30 নম্বর, এটা হলো আনিছি। লাস্ট কা আছে ভাইব্রেটন মতো বোঝাবার জন্য নেই, মাত্র কেনতা কেনতা করে মারতে হয় সিস্টেম। এটা ভাইব্রেটন। তো দেখলাস এনতি করে এটা টোটাল 15টা টন আছে। जन भाई मन टोन मन नेबाक चाहलास नी बोलছে भाई मन मोर व्हाट्सएप नंबर तो देखि पार अच्छे स्क्रीन लगे दिसलानी। तो ये व्हाट्सएप नंबर लगे कांटेक्ट करी तम मन नी पारबास। तो भाई मन तुम्हें जदि इजी फाइल डाउनलोड करला परे एटा के सेटिंग करी जदि नहीं जानस बोले व्हाट्सएप नंबर तो दे दिसे। तो ये व्हाट्सएप नंबर लाउनो का कांटेक्ट करी मके पतारबास আর তাকে সেটিং করবাস। তো ভাই मन ভিডিও যদি বললাম না ভিডিও पर लाइक करा আর জন তোমার সাথে বা ভাই সাথে জীবন ট্রাই করলে টাকার পাকে কেসিও নেই তো মোবাইল ডাউন যেটাকে নিজের সমস্যা কি কারবার কথা কারণকে মিশা শেয়ার করে দেওয়া সেমন মিশা ভিডিও দেখ করে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি এই ফাইল আর এই ক্রিয়েটার স্টুডিও আর পিয়ানো সব সেমন মিশা টাকা মোবাইল ডাউনলোড করে পারবে। তো ভাই মান আজ এই ভিডিও এটি আঁকা। তো আগে দিন থেকে আর নেক্সট ভিডিও